अस्सलाम वालेकुम टाटू बच्चों। तो 6वीं जमात बच्चन गुजारिश कर तुम करो पे दरसी कशर किताब सफ़ा नंबर 28 और जन सोन अजुक सबक अत पे तो अमुक मौजू रेल यानी ट्रेन। तो उम्मीद तुम सारे सफ़ा नंबर 28 कोड़मुत तो करो पन अजुक सबक शुरू। यह जन वुचन तुम हस्ब मामूल पे कह लफ्ज बे गसान द्रीट इन मज गोड़ लफ्ज जखान जखान गो मेहनत करान गज गज गई हमाम सा गज यपर नार जालने यह बतौर मोनस इस्तेमाल कर लफ्ज तो अमुक मुजक्कर गोल यानी दानुक या बठुक या हमामुक गोल यपर तथ ज्यून बरान। त्रेयम लफ्ज तरक्की याफ्त गो डेवलप्ड यमो तरक्की कर्म वर्ताव वर्ताव गो यूजेज इस्तेमाल खज यह लफ्ज मोनस इस्तेमाल कर मुजक्कर खोल खज यानी वारिया चीज वारिया खज यानी खोल यथ मज जाय यथ मज कह वेपनुच गुंजाइश सवार तो माल और योर सारन बापत रेल सठा बोड़ तो अहम वसील। रेल हिंद डब्बे वारिया बड़ कमर ही आसान यम जरूरत मुताबिक अकिस सत जोड़न तो खोलन ते। रेल ति मोटर कार हवाई जहाज या समंदरी जहाज पे इंजन लमान अमा पोज अत इंजन नेबर किन लगित आसान युस जोड़न तो अलग तो करने रेल बनाने अमल वारिया कल ब्रो शुरू सपजमच। अमिच बुनियाद इंजन इंग्लिस्तानिक जेम्स वाटस नव एक शख्सन बनो 1763 ईस्वीयस मज 12 कि जोर सत चलन वोल गोडनुक इंजन यानी स्टीम इंजन वनान अमी इंजन किस उसूलस पे मजीद काम कार करान बनो पेरिसिक जोसेफ किंग नाइट नव कारीगरन ब्याक इंजन युस हना बेहतर अमि पत आव चीनी गैस पे पकन वोल इंजन तैयार करने 1764 मज बनो युथ इंजन एक शख्सन यमिस विलियम मेरडॉक नाव तो युथी ब्याक इंजन कोर रिचर्ड डे वहतक नव एक नफरन तैयार। यम इंजन पहियन पे थावन तो 12 कि जोर सत गाड़ी लमान। इंजनस तो गाड़ियन नवर अन्न बापत रूद साइंसदान जखान वन गाड़ियन सत खज गज त वाटन यथ मज कोल चने जालन आस यम कि जोश सत आब बहा बनान तो गाड़ी लमान रेल गाड़ियन तो इंजनन मज ज्यादा खुद ज्यादा बेहतरी तो नवर अन्नच अमल रूज जारी यथ सत वरी वादन वारिया कारीगर तो साइंसदान आवर रूद। जॉर्ज स्टीफन इंग्लिस्तान मशहूर शख्स यम 1813 मज अक बेहतर तो ज्यादा ताकतवर इंजन बनो युस वारिया डब वाजन रेल गाड़ियन वरी वादन लमान रूद। साइंसन कर तरक्की तो नई नई इंजन आई बनाने वन पेट्रोल डीजल तो बिजली सत चलन वाले इंजन हुंद वर्ताव आम सपदमुत। रेल गाड़ियन हिंद तो इंजन रेल गाड़ियन हंद तो इंजनन हंद नई नई तरक्की याफ्त यम डिजाइन आज ब्रो कन तिमन हुंद सफर अल पल 350 वरियो पे जारी यम दह यथी बल्कि सपज इन मज बे तब्दीली। हिंदुस्तानस मज चले गोडनिच रेल गाड़ी 1853 मज मम्बई पे थाने ताम 34 किलोमीटर दूर। यह रेल गाड़ी यमनी 34 किलोमीटर हिंस पटरी पे दवान। वन सरसी मुल्कस मज पटरन हुंद जाल वहरावन आमुत लछ बद लूख प्रथ दह रेलन मज सफर करान। रेल बेशुमार माल और योर सारान रेलन हुंद निज़ाम चलावन खतर मुल्कस मज वारिया वसत वोल रेलवे महकम मौजूद। अमि बापत मुल्क किस पार्लियामेंटस मज अलग
पٲٹھۍ बजट पेश यिवान करनہٕ। سٲنِس رِیاستَس منٛز ٲس ریل جوٚم تہٕ دمپور تام چلان 2002 عیسویَس منٛز بنوو مرکزی سرکارن کٹرا پٮ۪ٹھ ورمُل تام ریلوے لٲن وہراونُک منصوٗبہٕ ییٚمہِ مُطٲبِق یہِ کٲم 2017 تام اَنٛد واتہِ۔ وٕنکٮ۪ن چھےٚ جیٚمہِ پٮ۪ٹھ کٹرا تام تہٕ بانہل پٮ۪ٹھ ورمُل تام ریل چلان تہٕ ریلوے لٲن چھِ تھدیو بالو پٮ۪ٹھ پکان۔ جیٚمہِ پٮ۪ٹھ چھُ ورمُل تام ریلوے لٲنہِ ہُنٛد زیچھر 345 کِلومیٖٹر۔ قٲضگُنٛڈ پٮ۪ٹھ ورمُل تام چھےٚ یہِ 119 کِلومیٖٹر زیٖٹھ۔ جیٚمہِ پٮ۪ٹھ ورمُل تام چھِ تھدٮ۪ن بالن ٹنلہٕ بنٲوِتھ یہِ ریلوے لٲن برونٛہہ پکناونہٕ آمٕژ۔ کُلہُم پٲٹھۍ چھےٚ یِژھے 35 ٹنلہٕ یِمن ہُنٛد زیچھر 103 کِلومیٖٹر چھُ۔ ساروٕے کھۄتہٕ زیٖٹھ ٹنل چھےٚ بانہل پٮ۪ٹھ قٲضگُنٛڈ تام بال کوٗرِتھ بناونہٕ آمٕژ یۄسہٕ 1 کِلومیٖٹر زیٖٹھ تہٕ 8.5 میٖٹر کھٔج چھےٚ۔ اتھ ریلوے لٲنہِ پٮ۪ٹھ چھِ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ واریاہ کٔدٕل بناونہٕ آمٕتۍ یِمن منٛز 68 کٔدٕل واریاہ زیٖٹھ چھِ۔ گۄڈٕنٮ۪تھ آیہِ 2008 عیسویَس منٛز اکتوٗبر کہِ 1 تٲریٖخہٕ کٔشیٖرِ منٛز بڈگامہِ کہِ ماز ہوم سٹیشنہٕ پٮ۪ٹھ اننت ناگ تام ریل چالوٗ کرنہٕ۔ 2009 عیسوی کہِ فرؤری ہٕنٛدِ 14مہِ دۄہ آیہِ ریل بڈگامہِ پٮ۪ٹھ ورمُل تام چلاونہٕ۔ وۄنۍ چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ ہتہٕ بٔدۍ لوٗکھ ریلہِ منٛز سفر کران۔ جیٚمہِ پٮ۪ٹھ چھُ بانہل تام 10 تہٕ بانہل پٮ۪ٹھ ورمُل تام 15 ریلوے سٹیشن۔ کٔشیٖرِ منٛز چلن واجیٚنۍ ریل گٲڑۍ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت۔ اتھ چھِنہٕ ڈبہٕ زیادٕ مگر ڈیزاین چھُس دِلہِ منٛز چلن واجیٚنۍ میٹرو ریل گاڑٮ۪ن ہُنٛد ہیوٗ۔ ڈبن چھِس دۄنوٕنی طرفن بٔڑۍ بٔڑۍ شیٖشہٕ لٔگِتھ یِمو کِنۍ نیٚبرِم نظارٕ بوزنہٕ یِوان چھُ۔ وسلام۔